સુરતના દર્શન કરીશું, આપણા જીવનને પણ ધન્ય બનાવીશું. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. दिव्य कलश આપણી સમક્ષ પહોંચી ગયો છે. દિવ્ય કલશ આપણી સમક્ષ પહોંચી રહ્યો છે, તો આપણે ભાવ ભર્યો એનું સ્વાગત કરવાનું છે. ત્યાર પછી 15 મિનિટનો જે આપણો शृणुयाम देवा भद्रं सेमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवागोंसस्तनुभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः पवित्रीकरणम्. ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरते पुण्डरीकाक्षं शबायाभ्यन्तरः शुचिः. ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु. बृहस्पतिर्दधातु. ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपूषां करीषिणम् ईश्वर्य सर्वभूतानां तामेयं पयं श्रियं चंदन राखे नित्य भावना करिए. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री पितृवतमार्गदर्शिका. नमोस्तु गुरुशक्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया. ओम श्री गुरुदेवाय नमः. आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि. वेद माता देव माता विश्व माता सद्ज्ञान ने सद्भावनी अधिष्ठात्री मां गायत्रीનું આવાહન. ओम आयातो वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोर्मे नमोस्तुते. ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजान् आयुः प्राणं प्रजा. तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय. ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिवे स्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपीता. दीवड़ा जगमग जगमग था ए हारे अमे लाव्या फूलडानो हार माड़ी अमे लाव्या पूजननो था. माड़ी मारा पेरो तो आनंद थाय. दीवड़ा जगमग जगमग था आरती वडाला गाम माथाय. आरती वडाला गाम माथाय. दीवड़ा जगमग जगमग था